हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग विथ प्रीति। मो प्रीति आपण चैनल लर्निंग विथ प्रीति को स्वागत जनाऊँगी। आज आम OSSSC एप्लिकेशन मुझे इम्पोर्टाट किसी कहीदे किसी छुआर रिक्वेस्ट थी कि फॉर्मेट बताइए, तो मुझे आपण सागर वीडियो शेयर कर पूरा फॉर्मेट वाइज केमती एप्लिकेशन लिखे स्टेप वाइज मुझे बताऊँगी। इम्पोर्टाट भी किसी देदेवी से प्राक्ट करेंगे, से आसीज आपंकर। तो फास्ट आपण मैंने जहाँ पाख भी एप्लिकेशन लिख माननीय हो कि सम्माननीय लिखे, तापर कमा देखिपे, कमा देवे, कमा देला तलू आउ कि लिखे से लाइन रे, तलू आसवे श्रीजुक्त नथा श्रीमती किसी भी प्रायतः श्रीजुक्त लिखा जाए। जदि आपण जानी अधिकारी जी गोटे वुमेन अच्छा श्रीमती लिखे, तापर डट 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 देकी महाशय महोदय मु लिखिली, किंतु आपण एटा डट डट देबेनी जो डिपार्टमेंट देथिबो। जदि हेल्थ डिपार्टमेंट हेतिबो त जिला स्वास्थ्य अधिकारी श्रीजुक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, कि बीडीओ पाखक हेले ब्लॉक उन्नयन अधिकारी महोदय, एमती लिखे डट डट नहीं। मुझे आपन को फॉर्मेट बताऊँगी, सब एप्लिकेशन फॉर्मेट यहाँ से लिखिदेली। यहाँ तो जो जगह है एग्जाम्पल मुझे गोटे जगह देती महोदय कमा देकी जगह ना लिखे, तापर डिस्ट्रिक्ट लिखे आपणकर। एटी मु महंगा कटक लिखी, जदि आपणकर तिहिड़ी भद्रक जहाँ भी आपणकर डिस्ट्रिक्ट होइथिबो सेमिति जोठु भी दउथबे लिखिबे। तापर हला ए दुईटा लाइन आपणकर जो श्रीजुक्त बा श्रीमती महोदय महंगा कटक जो दुईटा लाइन आपणकर रहिला। जदि बड़ होइथिबो आपणकर ना जा पाखक लिखुथिबे तो से अनुसार आपणकर ए दुईटा लाइन आपण कवर करने सइला। तापर आपणकर नेक्स्ट स्टेप को आसिले महोदय समीपेशु ब्रैकेट रे रखि परंते नचेत सेमिति। एतिके हला आपणकर फर्स्ट स्टेप। ए स्टेप वाइज आपन को एप्लिकेशन नंबर मिले। लेटर भली आपन लेंथी लिखिबार नहीं। फर्स्ट स्टेप रे कोन लिखिले माननीय हो कि सम्माननीय श्रीजुक्त ब्लॉक उन्नयन अधिकारी महोदय कि जा पाख भी देथियो, तापर को ब्लॉक, तापर जिलार ना। सेकेंड तल लाइन रे महोदय समीपेशु, तापर सेकेंड पार्ट रे आपनकर रहइबो ये पार्ट पई आपन को मार्क मिले जिवो जति कि थिबो। सेकेंड पार्ट रे विषय विषय तो आपन को क्वेश्चन नहीं मेंशन थिबो कोन पई आपन को दरखास्त लिखिबार अछि, सेटा विषय पार्ट रे आपन लिखि नेबे। तापर आसला थर्ड नंबर पार्ट रे सेटा होची मेन जो पार्ट रे कि आपन को लिखिबार अछि कारण कोन पई आपन दउछन। तो हेटी फास्ट लिखिबे महाशय, तापर निवेदनर अभिप्राय एही कि जे नहले निवेद्य एही कि जे जहाँ भी आपन लिखिबे। तापर बेसी लिखिबेनी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एटा एप्लिकेशन बेसी लिखिया दरकार नहीं। 4 ରୁ 5 लाइन भितर नचेत हेई परिबो भी जदि 3 ରୁ 4 लाइन भितर लिखंतु कोन पई आपन दउचंती। जदि रास्ता मरामती पई हितियो रास्ता मरामती पई हम रास्ता केमति लिखिबे आपन कि वर्षा बहुत होची, वर्षा दिन रे जिबा आसबा असुविधा रहउची, रास्ता 3-4 वर्ष हबो बना हेनी, बहुत खाल हो जाइची, एमिति करिके आपन 3टी कि 4टी लाइन रे चेष्टा करिवे लिखिबाकू। बेसी लिखिबेनी काहे ना कहार पाखरे पढिबार बेसी धैर्य नथा, जेहेतु एटा एप्लिकेशन लेटर टाइप रे लिखिबा कोनोसी आवश्यकता नहीं। आपन 3 ରୁ 4 लाइन भितर मैक्सिमम लिखिबे। तापर एटा हला 3टा पार्ट चली गला आपनकर। बॉडी पार्ट पूरा कंप्लीट हो गला। एबे लास्ट पार्ट को आसीबा हमें। लास्ट पार्ट 4 नंबर पार्ट कोन एनु विनीत अनुरोध करू कि आपण मोर आवेदन को विचार को नहीं जदि कार्य करंती ताहले मु आपनक निकट रे चिर उपकृत रहिबे। एटा रहिला आपनकर लास्ट पॉइंट कि जोटी पई दउथबे से पई मंजूर करी कि जदि से जिनसटा मंजूर करिवे ताहले मु आपनक पाखरे चिर उपकृत रहिबे। फोर्थ नंबर पार्ट सरी गला। तापर इति आपनकर विश्वस्त जदि गाँ लोक माने मिसी कि दउथबे तो ग्रामवासी बंद हस्ताक्षर एटी 3-4टा आपनकर माने ग्रामवासी नाम लिखिदेबे, स्थान जो जगह जाउचंती, तारीख जो डेट सरला। एटा आपनकर फॉर्मेट रहिला एप्लिकेशन रो। मु दे देबी आपनको ग्रुप रे आपन जॉइन कर देबे, सेठी भी दे देबी, नचे जदि कहिबे पीडीएफ आकार रे मु आपनको अपलोड कर देबी।
ଯାହାକୁ ଦରକାର ସେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଛି ଜରୁରୀ ଦରଖାସ୍ତ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ। ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦରଖାସ୍ତ ଆସିପାରେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ବା ବନ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ। ଏମିତି ଦରଖାସ୍ତ ତ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆସିବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍, ଦେଖିବେ। ଦେନ୍ କଲେଜର ଗରିବ ଛାତ୍ର ପାଣ୍ଠିରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ଗରିବ ଛାତ୍ର ପାଣ୍ଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କଲେଜର ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଦରଖାସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର। କଲେଜ ଏମିତି ବି ବେଳେବେଳେ ପଡ଼େ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କଲେଜ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦେଖିବା, ନଚେତ୍ କଲେଜର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉଟା ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ହଉ କି କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ବି ବେଳେବେଳେ ପଡ଼େ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ କଲେଜର ପରିତ୍ୟାଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ, ଏମିତି ଟାଇପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନଚେତ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ବଣଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବି ବେଳେବେଳେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ଭତ୍ତା ଉପରକୁ ଯଦି ଆସିବା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ କିଏ? ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ କାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା? ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସେ ଲେଖିପାରିବ। ନଚେତ୍ ଅତିରୁ ଅତି କାହା ପାଖକୁ ଲେଖିବ? ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ, ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଯୋଉଟାକି ସେଠିକି ଲେଖିପାରିବେ। ଆଉ ବାର୍ଷିକ ଆୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ। ତହସିଲଦାର ଆମ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି? ବ୍ଲକରେ ହିଁ ଥିବେ ତହସିଲଦାର, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ନଚେତ୍ ଆୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଉ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କୋଉଠି କଢ଼ାଯାଏ? ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ହିଁ ଲେଖାଯାଏ, ଲେଖିବେ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାହାକୁ? ନର୍ମାଲ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ସରପଞ୍ଚକୁ କି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କମ୍ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖାଯାଏ। ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିର୍ମାଣ କୋଉ ବି କାମ ପାଇଁ ସେଇ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ। ତାପରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ନିହାତି ସରପଞ୍ଚକୁ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ହବ। ଗାଁ ରାସ୍ତା, ତେଣୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ହଉଥିବ, ମାନେ ଟାଉନ୍ ଏଥିରେ, ତ ଏଠି କୋଉ ଜାଗାକୁ ଲେଖିବେ? ପୌରପାଳିକାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ ଯେ ଜେଇ ସୂଚନା ଦେଇକି କଲେ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିବାର ନାହିଁ କିଛି, କି ଏତିକି କାମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏତିକିରୁ ଏତିକିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯିବ। ବେଳେବେଳେ ଫୋନ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଆସେ, ଦେଖିଥିବେ ଏତିକିରୁ, ସେଥିପାଇଁ କେହି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ବିହୀନ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଥିବ, ତେବେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିବାକୁ ଥିବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଜେଇ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ। ତାପରେ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ନିହାତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିପାରିବେ। ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଲେଖିକି ସେ କାହା ପାଖକୁ ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଥିବେ, ନହେଲେ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହଉ କି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ଏଇଟା। ତାପରେ ରହୁଛି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା କଟୁଥିବା ପ୍ରତିବାଦ କରି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ। ଏଇଟା କାହା ପାଖକୁ ଲେଖିବେ? ଟଙ୍କା କୋଉ ଖାତାରୁ କଟିବ? ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ, ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିବେ। ଏମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦରଖାସ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ତା ଛଡ଼ା ଫର୍ମାଟ୍ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଉ ଥରେ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ରିକେପ୍ କରିଦେବା କ'ଣ? ଆଗେ ମାନନୀୟ, ତାପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ, ଯୋଉ ବିଭାଗ ମହୋଦୟ କରିକି, ତାପରେ ଜାଗା ନାଁ, ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ, ତାପରେ ମହୋଦୟ ସମୀପେଶୁ ବିଷୟ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ ଥିବ। ନ ବି ଜାଣିଥିବେ ଛୁଆ ଲେଖିଦେବ। 2ଟା ପାର୍ଟ ଏତିକିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। 3 ନମ୍ବର ପାର୍ଟ ବେଶୀ ଆସୁନି ଜିନିଷ ଉପରେ, ତ କିଛି ତ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବ। ମହାଶୟ ନିବେଦନର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏତିକି ଦେ, ଏଇଟା ତ ସବୁଥିରେ ସମାନ କି ନିବେଦ୍ୟ ହେଇକି ଦେ। 2-3 ଲାଇନ୍ କିଛି ବି ମାଇଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିକି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ 4th ପାର୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ବେଶୀ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ? ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁକି ଆପଣ ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ମୋର ତଥ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଯଦି ମଞ୍ଜୁର କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଉପକୃତ ରହିବି। ବା ସେତିକି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଇତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯଦି ମିଳିକି ଦେଉଥିବେ ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ, କଲେଜରେ ଦେଉଥିବେ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ବୃନ୍ଦ, କି ଛାତ୍ରାବାସର ଯଦି ଦେଉଥିବେ ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ଛାତ୍ର, ତ ସେଇଆ ଲେଖିବେ। ସ୍ଥାନ ତାରିଖ ଲେଖିବେ, ସରିଲା। ଏଇଟା ଫର୍ମାଟ୍। ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରଚନା ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ।
पॉज करके भी देखी पारिबे नचेत मु देदेवी आपन व्हाट्सएप ग्रुप रे भी देदेवी नुआ टेलीग्राम ग्रुप भी खोला है से भी जॉइन करेंगे लिंक भी प्रोवाइड करदेवी आउ एतिकी लास्ट को कहबी चैनल को दयाकरी सब्सक्राइब करदेवे सब्सक्राइब किसी भी पैसा लगुनि बाकी मते हौसला मिलिबो वीडियो बनैबा पई हेति प्लीज रिक्वेस्ट करूची सब्सक्राइब करदेवे साइड रे बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन रे ऑन करिया को भूलिबेनी आपनको पई तो वीडियो आणुची कोन किछि तो ये नहीं तो आपनको हेल्प हो जाउची तो प्लीज मते काम करिया पई के हौसला दियंतु चैनल को सब्सक्राइब करदेवे साइड रे बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन रे ऑन करिवे आउ वीडियो जेते पारिबे संगंग संगे शेयर करिवे एतिकी जय जगन्नाथ एबे मु 10th पिला मानक पई भी क्लास स्टार्ट कर देछि से मानक हेल्प पई कहिना से माने पढ़ी पारु नांती तो से भल लागुनी तो भाबिली कि से मानक भी पढ़ेबा दरकार तो से मानक पई पूरा कोर्स भाबी जे एथर कंप्लीट करि देबी से मानक पूरा पढ़ेबी जदि आपनकर केई भी 10th पिला थांती गां रे हो कि आपन को पेरेंट्स देखु थांती कि को मानक भाई भौणी हो से मानक भी कहिबे चैनल सब्सक्राइब कर देबे वीडियो भी देखिबे काना मत किछि दरकार नहीं से माने हेल्प हेले मु खुशी तो मु तुम मानक पई तो वीडियो बनाउचे तुम माने जदि लाइक न करिवो शेयर न करिवो तो केमती हो एतिकी जय जगन्नाथ आपन भल पाइबा सेमती दउथबे।